शुणा पाइली तार कौन गोटे आक्सीडेंट छोट मोट तो तापाई किसी जिनस नहीं आई आउ गोटे छोट सरप्राइजटा अच्छी तो जल्दी पहुँचा पाखक जा घर पाखे पहुँच गलानी तार समस्त को रेस्पेक्ट काम रेस्पेक्ट दियो भाई। जय जगन्नाथ भाई भौणी मैंने वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हूँ डे 7 रात 12टा बेले आसिक मैगी करुच्ची आज थंडा जोरदार या इवनिंग खाई आउ कि खाइनी तो टे मैगी कर खाईदे गरम गरम लगे प्लस मेडिसिन भी आम थंडा मेडिसिन खाईदे खाई शो पड़ा मैंने एडिटिंग करार अच्छी पोस्ट करार अच्छी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो गला शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी शूट करी मैंने एडिटिंग करी पोस्ट कर शेड्यूल करदेवी बस शो पड़ी आज लगुनि सका उठी जमा ठंडा कह भी होते ठंडा जोर मोर मैगी हो गला खाई देखी शो पड़ा देखा काली ओके टाटा। तो आज सका उठी उठी सब मोर टे बाहर कम था माने आमर नड़िया गचर सब बाउंगा जो था सब फोपाड़ी देती ओके देखीदेवी गूगल बाटर पुणी आमर जो कम होता बाथरूम कम तापर टप 2-4टा पर खराब था ताको भी धुआधुई कली ओके। तो बेसिन आमर जो ब्रश जोड़ी कराऊँ हाथ धुआ हो बेसिन पूरा खराब होता ताक भी धुआधुई करदेली। तो ये 10टा पाखापी बाजिला तो जाऊँ समस्त खाया आने को जीवा तापर देखिए स्टार्ट करें आम कौन डे लाइफटा ओके। चलो देखिए बाउंगा कौट पकईचु ये से बाउंगा भाई केते बाउंगा थे घरे मैंने 30टा तो बाउंगा थी जाते सब बड़े पकईदेली। तो बाबा को अभी खाया दे आसली मामा कम सब छिड़गला ओके। तो मामा आनी दहीबरा ओके दहीबरा आनी है ना मामा मो बाहर कौन देह भल ना पेट खराब हो तो से जूस वूस पी के आसो ओके तो पेट भल तापर देखिए खाया देव क्या न खाओ मसला मसला जिन तो जल्दी रेडी कर देद क्या आसमी बजे 11टा ओके जल्दी कम सर मामा खाईदे दहीबरा दही पानी ओके मोर अच्छी मामू को खाई देके आसला खाइबा मो खाଇବା रेडी हो गला भाई लगुच पूरा फुल फुल खाई पारि नहीं तो ढाली भी गला पोछा को पड़ो यार ओके दही पानी पीवा पूरा आनंद परमानंद आहा भाई केते वर्ष पर खाऊची भात काली तो खाई पारे ओके कल देव बना बोली तो आज दही पखाड़ कर आधे घोल दही पकई दही भी पकई कंचा लंका पकई और रसुण भी पकई ओके। तो खुड़ी पठे आमर सोयाबीन तरकारी आउ बीन भजा मु 4 मास भात खाऊ नी मामा पूर्व खाऊ ही भात जब अल्प खाऊे बड़े खाऊ नी भात ओ पखाड़ पखाड़ दिवस पखाड़ खाई नी उत्कल दिवस भात पखाड़ खाइनी बट आज खाऊ आई डोंट नो देखिए कि लगुच पखाड़ मेड बाय मी ओ कि लागो awesome मस्त आवे awesome तो ये ओड़ाड़ी करुच्ची बाजी ओड़ा क्या सेपट ओड़ा पूरा आनी सारे एपटे गोटे
ଖାଲି ଏତିକି ବଞ୍ଚିଛି, ଏତିକି କଲା ବେଳକୁ ହାତ ପେନ୍ ହେଲାଣି ମୋର, ପୁଣି ଚଉରା ବି ଓଳିଆରେ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ସରିଗଲା। ପୁରା ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଓଳାଳି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଛ ସେ କାହିଁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଓଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ଏତିକି ଓଳିଲା ବେଳକୁ ମୋର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିବଣି। ଭାବୁଥା ସେମାନେ କେତେ ଆଡ଼େ କ'ଣ ଓଳଉଥିବେ, କ'ଣ କରୁଥିବେ। ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, କାମ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅ ଭାଇ। ଯେଉଁ BMC ବାଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଟ ଓଳଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଳିଆ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଓକେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟାଇମ୍ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଓଳେଇବା ଆଉ ସଫା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସତ କଥା, କାହିଁକି ମୁଁ ଏଦିନ 2-3 months ମୁଁ ଘର କାମ କରୁଛି। ଓକେ, ମୋ ଏଜ୍ 27 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଓକେ, ମୁଁ ଏଇ 3 months ହେଲାଣି କାମ କରୁଛି, ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଭାଇ କାମ କେମିତି। ଓକେ, 3 ମାସ ଭିତରେ ମୋର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଗଲାଣି। ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, କାମ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆଗରୁ କାମ କଥା କିଛି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି, ଏବେ କାମ କରୁଛି, ହଠାତ୍ କାମ କରୁଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୋତେ। ତ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ BMC କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଳିଆ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। କାମ କେଉଁ କାମ ଛୋଟ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଯିଏ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କର ଭାଇ। ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେନି ଭାଇ, କାରଣ ମୋର ଏତିକି ସଫା କରି ମୋର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିବନି। ଓକେ, ତ ସେମାନେ ଡେଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଫେମସ୍ ସିଙ୍ଗର। ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି। ତ ଶୁଣିବା ପାଇଲି ତାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଛୋଟ ମୋଟ, ତ ତା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା ଅଛି ତା ପାଇଁ। ତ ଜଲ୍ଦି ତା ପାଖକୁ ଯିବା, ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ତାର। ଓକେ, ଜଲ୍ଦି ତା ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ଦେଖିବା ତାର କ'ଣ ହେଇଛି। ଆରେ ରୁହ ରୁହ ରୁହ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଦେଖିଦେବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ସେ କେମିତି ଅଛି, ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତେଶ୍ୱର। ଏବେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଆମର ସିରିଏଲ୍, ଯାହାକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସୁଛି। ସିଏ ଅଛି କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ସିଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ ବି, ବଡ଼ ସାଙ୍ଗ। ତ ତାର ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ତା ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ କଥା ହେଇଛି, ଓକେ, ତ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରେଇଛି। ତ 3 ଏପ୍ରିଲ ଇଭିନିଂ 7টাରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେବ, ଯାହାକି ସିଏ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟାକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, କଥା ହେଇଛୁ, ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛୁ, ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଓକେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପକାଉ ନାହିଁ, ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ଯାହାକି ଇଭିନିଂରେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି 7টাରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଓକେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭକ୍ତେଶ୍ୱର। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।